आ समुद्र तमे कौठी आ कौठी कौठी अरे समुद्र कौठी भंसरु आसी हजी गले समुद्र गर्भ भितर एटा समुद्र प्रेम चलछ माने सतर मैप रे देखैले भी देखैबो तमे जे समुद्र पर चलछ मैप संग संग देखै देबा भाई समुद्र भितर में ना नहीं पूरा समुद्र भितर अछि ए जेली फिश देख भाई ए कुंडेबा पूरा अवस्था खराब हो ए जेली फिश देखिबा सो जेली फिश एटा कोनटा स्टार फिश एटा कोड आसो जीवंत स्टार फिश एला समुद्र भितर बे हमें जल्लू देखिलु देखो स्टार फिश तार पाद गुडा केमती चालुची पूरा देखा 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 ए देखो पाद गुडा केमती चालुची सत्ते हाणी के फिर आसी उधर ए भाई मो ब्लॉग रे मिची खोला चेतावनी ना आसिक सांगे सांग ब्लॉग रे ओनर को धर दे भाई छाड़ दियो क्षमा कर दियो व्यूटा अलगा प्रकार किंतु पूरा व्यूटा अलगा प्रकार कौन धरचन देखिए माछ धर देखिए देखिए बाबारी केते माछ चिंगुडी ए जो धरा हिज ना एटा हुए तू जाल एमती रहिला पानी आसीबो माछ बाजिबो ओहो हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आमे आसीछु हमर बेलाभूमि आम गाँ बेलाभूमि तालपदा बेलाभूमि तो आसतु बुली जीवा हम समुद्र रे किंतु पानी है हमें बर्तन भितरु भितरु पसिक जीवा कि एटाला पंक का माने फिलहाल एटा जुआर भटा हिज ना बर्तन भटा समय एबे आसे के छाड़ी छी पानी तो पुनी आसीबो पानी बर्तन दूर दूर रे अछि एटा देखाउ तो पानी एटा जस्ट ए देखो इला स्ट्रगल बर्तन स्ट्रगल आरंभ होला बर्तन हमर ब्लॉग माने मुख्य को दिया जीव आपण भाबुथिबे ये होची को नदी नले कोन हला ये होची पूरा पूरी माने समुद्र माने एबे जोटी पंक का दो सेठी आगुरु समुद्र थिला टोटल समुद्र आमे एबे समुद्र ऊपर अछु आमे एबे समुद्र ऊपर अछु आ देखंतु एठी आउ किछि समय परे मतलब घंटे लिपि केते समय लागियो एठी आसी समुद्र घंटे डेढ़ घंटे रे एठी कोन पानी आसे के छाड़ी छी अच्छा देखि बार से पानी ठीक आसला को 17 मीटर हिजबो अच्छा माने एठी टोटल पानी हो हां पूरा कोलो पर्यंत पानी जीवो पूरा माने देखो पूरा खाली खाली जे पूरा खाली है एठी समुद्र पळे आसी एठी डंगा सब ऊपर अछि कोन होला डंगा नहीं सेगुडा गच्छ गुडा अरे ना डंगा बा देखा जो पानी छाड़ला परे ऊपर पानी छाड़ला परे से ऊपर अछि हां तीनटा रा चारटा तो पूरा गच्छ ना ना सुनो ए पटे चलो सेठी जो लोकडा छिला एठी ताको पचारले के कहि देबो ना एठी कोन कहबो पानी का केते बडा आसी ये आम सहित धोखा है हम भाबुथिले समुद्र पूरा टोटल ने शुभश्री हां ठीक ना जे समुद्र जो लड़ा मार मु होइतले से देखला कि टोटल माने कोन कहले फ्लैट एटा एटा को बेला हम को जगह को तालपदा कहले लोक कोन बुझिबे एटा होछि गोपालपुर हां बाहनका गोपालपुर तालपदा तालपदा एठी एमती एठी तो आसी भोजी करियो एठी बसी की हम सेठी भोजी हुए परा सेठी होबो अरे भले जागा तो बेस्ट किंतु कोन कहले जदी समुद्र होउची कहला सेपट जाइथिना और बढ़िया देखा केमती एठी भल नहीं एठारु सेटा और बढ़िया माने तू एबे समुद्र ऊपर अछु ना एटा कोन हमर कोन से हम जदी मैप रे देखिबा लिपि लिपि हम जदी मैप रे देखिया हम कोन देखैबो जो अछि कनेक्शन समुद्र भीतर अछि हजी ओटा जो कनेक्शन जाई दी झतर मैप रे देखले कोन देखा जिवो देखिबे समुद्र भीतर हजी जाई देखियो झगड़ा ए सेई जो आज्ञा हमें बर्तन चली छु आज्ञा ये हम सहित हम जाउछु ए माछ गुडा करे गोड़ कटि जीव देखि एते बड़ बहु ताळे लागुची एई घास रे ए मौसम पाखु चलो ना ट्यूशन कर दवा कोडा करी हसिले किपी बर्तन पानी आसला परे बर्तन एठी बुदे फुल एते पानी हो सही घास हैं एती पानी हो ना सही घास ये हां देखाओ गाइस ये सही घास जो घास सुलसुलिया पवन को तो झाड़ा जीव ना कोन तमे तो एट तो डिस्क्राइब दे दबो लोकन को उडे सस्पेंस है देखो एटा हम ठीक घास माने एक्चुअली माने चालियो को बेस्ट आंठू पचाली कहबे तुम चलो ए लोकन को पाखु बस एइठी आसी पहुंचा दीटा आइयो दीटा हिजो सखा सखा जो आसे सकाळे आसे राती दीटा आसी पळे ओहो
ରାତି 2টাରେ ଆସିକି ପଳେଇବ ମାନେ ଏଇଠି କେତେ ପାଣି ହବ ତଥାପି ଏଇଠି କୂଳକୁ ପାଣି ଦେଲେ ପୁନେଇ ବେଳକୁ ଏଇଠି ହବ ମଣିଷ ପାଣି। ଏଇଠି ମଣିଷ ପାଣି ହବ ଏଇଠି ହବ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ମୁଁ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଚାନ୍ଦିପୁର କହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହନ୍ତି ନା ଚାନ୍ଦିପୁରରେ କହନ୍ତିନି ଏମିତି ହୁଏ। ତମେ ଚାଲି ଚାଲିକା ପଳେଇବ ପାଣି ପାଖ ହେଇକି ଆସିବ ନା 3 କିଲୋମିଟର ନା କିଏ ଚାଲିବ ଜଣା ପଡ଼ିବନି ନା। ଏଇ ସିଧାରେ ଯିବ ଖୁଞ୍ଚା ସବୁ ପୋତା ହେଇଛି ସେ ଖୁଞ୍ଚା ସିଧା ପଳେଇଯିବ ଆଉ ଲୋକ ବି ତଳେ ଅଛନ୍ତି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ଯିବା ଚାଲ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବ ତଳେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ବେଳକୁ ବୁଲିକି ଆସିବ। ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ଖୋଲା ରାସ୍ତା ପୁରା। ହଁ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆ ସମୁଦ୍ର ତମେ କୋଉଠି ଏଇଠି କୋଉଠି କୋଉଠି ଆରେ ସମୁଦ୍ର କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ର। ଏଇଟା ବା ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ମାନେ ସତରେ ମ୍ୟାପ ରେ ଦେଖେଇଲେ ଏବେ ଦେଖେଇବ ତମେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲିଛ। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖେଇଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସତରେ ଦେଖିବ ଲିପି ନିଖୋଜ ଅଛି ତମ ବାଲସୁରିଆ ଟାଉଟରିଆ ଭୁଜା ଖାଇକି ତମେ ସତରେ ଦେଖ। ନା ନା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଛୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଭାଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏମିତି ନା ଆମେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଛୁ। ଦେଖ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନା ଏ ଭାଇ ଏଇଟା ହେଲା ଆମେ ଏତେ ଭିତରକୁ ଆସିଛୁ। ଏଇଟା ହେଲା ସମୁଦ୍ର। ଚାଲ ଲା 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 ଜଳପରି ଦେଖ ଜଳପରି ଦେଖ ଜଳପରି 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 ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଜଳପରି ନା ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଜଳପରି 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 ଲିପି 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 ଅନା ନା ଆରେ ମାଛ ଅଢ଼େଇଶ ମିଳିବ ନା ଏଇଟା ଆଉ ଜଳପରି ଆରେ ତିମିଟାରେ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ଚାଲୁଛୁ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲୁଛୁ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ଚାଲୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିବାର ମତେ କାହିଁ ଆଶା ନାଇଁ ଅଛି ଏଇ ପାଖରେ ନା ସମୁଦ୍ର ଭାବ ସଡନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଛୁ। ଏ ଭାଇ ବ୍ଲଗରେ ମିଳୁଛି ଖୋଲା ଚେତାବନୀ ନା ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ଲଗର ଓନରକୁ ଧରିଦେବେ ଭାଇ ଛାଡ଼ିଦିଅ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଯାହା ହେଇଛି ଭାଇ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ଯାହା ହେଇଛି ଆମେ ସେଭଳିଆ କିଛି ଇଏ କରିବାନି। ଆମେ ଆଇଛୁ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିବା ତା ସହିତ ମାଛ ଟିକେ ଯଦି ମିଳିବ ନବା। ଏଇ ବବୁନ जी ଆମର ଚାଲି ଚାଲି ନୟନ ତ ଆଜ୍ଞା ହାରିଗଲି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମୁଦ୍ର ତଲାସ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆମେ କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ତଲାସ ପାଇଯାଇଛୁ ନା ନା ପାଣି ମୋର ଭାଇ ଦେଖିଦେଇଛି ଏଠି ଜାହାଜଟା କୋଉଠି ଅଛି ଜାହାଜଟା ଉପରେ ଅଛି ପାଣି ଉପରେ ନାହିଁ ନା ନା ଏ ଜେଲି ଫିସ୍ ଦେख ମାନେ ପୁରା ଖତ ଇଏ କହନ୍ତି ନା ଆକୁ ଛୁଅନ୍ତିନି ନା ନା ଇଏ ଏ କୁଣ୍ଡେଇବା ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହବ। ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ଜେଲି ଫିସ୍ ନା କନଫର୍ମ ତ ଜେଲି ଫିସ୍ ନା ଆଉ କଣ ଏ ଜେଲି ଫିସ୍ ଦେଖିବା ଆସ ଜେଲି ଫିସ୍ ସଂଘର୍ଷର ଆମର ସଫଳତା କୁହନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ କରିଚାଲ ସଫଳତା କେବେ ନା କେବେ ମିଳିବ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସଫଳତା ଆମେ ସମୁଦ୍ର ନୂଆ ଜିନିଷ ତମେ ଦେଖିଲ ନା ଏଟା କୋନଟା ଷ୍ଟାର ଫିସ୍ ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି जीवंत स्टार फिश ହେଲା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଦେଖ ଷ୍ଟାର ଫିସ୍ ତାର ପାଦ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଚାଲୁଛି ଦେଖା 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 ଏଇ ଦେଖ ପାଦ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଚାଲୁଛି ଇଏ ଏତିକି ରହିବନି ପୁରା ଏତେ ବଡ଼ ହବ କେତେ ଗୋଟା ଏତେ ବଡ଼ ହବ ଷ୍ଟାର ଫିସ୍ ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନହେଲେ ହଁ ନା ଆମେ ତ ଛାଡ଼ି ତାକୁ ମାରିବୁ କାହିଁକି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ଜେଲି ଫିସ୍ ପରେ ଆମେ ସେଠି ପୁଣି ଜେଲି ଫିସ୍ ସେଠି ଷ୍ଟାର ଫିସ୍ ଆଉ ଏଠି ଏଠି ତ ତିମି ତ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ଆମେ ଖୋଜ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଖୋଜ ଇଏ ହେଲା ଷ୍ଟାର ଫିସ୍ ଆବିଷ୍କାରକ ଶ୍ରୀ 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 ଜଗନ୍ନାଥ ଗିରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗିରି ୱିଥ୍ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଷ୍ଟୋରୀରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଇଏ ହେଲା ଷ୍ଟାର ଫିସ୍ ଛାଡ଼ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେ এইপটে চাল মানে এবে আমি কহিବାକୁ গଲେ କ'ଣ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଛୁ ଟୋଟାଲ ଆମେ କୂଳ ପୁରା ଦୂରରେ ଥିଲା ଆମେ ଏବେ ପାଣି ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଲା 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 ଆବେ ବଗନା ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ଏଟା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି କ'ଣ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ମାଛ ଖିଆ ବଗ
बबुन आस जल्दी आ ସମୁଦ୍ରରେ କାଦୁଅ କୋଉଠି ଥାଏ ଯେ ଖାଲି ତ ବାଲି ଥାଏ अरे बाली ଚାଲୁଛି ଦେଖ ସାର୍ ଚାଲୁଛି ମାନେ ଷ୍ଟାରଫିଶ ମାନେ ଅମ୍ବାର हैं ଚାଲୁନ ଏଇଠି ପାଣି ହେଇଗଲା ଫାଇନାଲି ପାଣି ଏତେ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ନା ଆମକୁ ବୋଧେ 3 କିଲୋମିटर चलिए पड़ा ना कोटा देखिए आ तुम्हारे देखिए तुम्हारे किछ एठी झाड़ा बस परिबो नहीं सागर तरंग परी अथय धीर अरे कॉपीराइट लगी जाए गीत बजाओनी तो समय चलला पर लास्ट को हमको समुद्र मिलला हैला माने आउ बोधे 20 मीटर पर समुद्र देखा जाउन अवश्य माने तुमको माने मोबाइल न तो वीडियो देखा जाउन तो फास्ट किंतु जाई पहुंच जा सेठी माछ जने मारछंदी पानी हाँ ये बग चढ़ई पूरा अलग प्रकार व्यूटा अलग प्रकार किंतु पूरा व्यूटा अलग प्रकार लिपि आम समुद्र पाखे पहुँची गल ना हाँ ये कादुओ अच्छे बहुत जन बहुत कादुओ कि जेल जान 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 आस आरंभ होगा तो समुद्र ये आरंभ होगा मैं पानी आरंभ होला समुद्र तो से पानी आरंभ होगा माछ सेंटर बग भी से माछ कहते ना ये पानी को लुणी पानी थी तो ना ना समुद्र पानी मीठा पानी पानी चाकुला फाइनाली 3 किलोमीटर चलला आम देखी पार्थ बर्तमान एत पानी को आसछु आगे बहुत पानी समुद्र ये पूरा अलग प्रकार पानी आरंभ होगा बर्तमान आमको भाईना जन अच्छा से माछ धरुंट से आमको कहले कि ये देखी चलो देखी चलो ना हाथ धर धरी चलो अरे से स्विमिंग जाना ना ना भल गोटे एक्सपीरियंस नुआ एक्सपीरियंस पानी को सीटी एति तंगु आम एठी एते आस्ते आस्ते बढ़ुची मत लगुच ना पानी बढ़ुची आस्ते आस्ते मत लगुच तो जान आ जीवन ये आ जीवन मु କିଛି ନାହିଁ ମୋ ବାଟ ଗୋଟେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଡ୍ୟୁ ପିଇଦବା पूरा समुद्र मझिरे आमे बाबुलु एडियो ना भाई भाई ए समुद्र भीतर ना आमे कौन धरछन देखिए ମାଛ ଧରିବା देखिए देखिए बाबा रे केते माछ चिंगुडी ये जो धरा है ना एटा हुए तू ए सब जाल पूरा छाड़ा है पानी भाई केते कोल लागिबो ପାଣି କୂଳ ଲାଗିବାକୁ ହେଇଯିବ ତମ ଗୋଟେ ଦିଟା ମାନେ ହେଇଯିବ माने एटा जाल सब ऊपर केते बड़ लंबी जे जाबो जाल हाय यार यार पैंट टेक बोल बोल हसतो हां छाड़ देल गई इसके माछ के ना दिखिया हेडा को माछ ना थला छेचा एटा चिंगुडी तो माछर को एटा चिंगुडी रे भाई हां ता माछर को जल्दी टुडरा तुडरा माने टुडरा को छेचा भी बोल नी तुम केते के जाबे केते क्लियर धर दियो जाबे माछ केबे नाही दी माछ थिले एतउ थोड़िया बोल जुआरे आसी छाड़िले माछ लागि थांती रे जाल एमती रहिला पानी आसीबो माछ बाजियो ओहो लिपि मान दिल्ली तुम भीतर आस भाई डेली एबे तो दिन रा आछे अच्छा राती रो भी आसिया रात्रि भी जो कहते ना समुद्र भीतर खाल थिवो किछि नाही समुद्र भीतर चोरा बाली थाए किछि नाही किछि नहीं एपट हमर किछि नाही ए उडा दिपि अच्छा सेठी माछ सेठी माछ चल हल चल ए कोन कंकड़ा के कोकड़ा पाद गरम लागुच कोन तलटा गरम लागियोनी से केते पानी हो जो लास्ट है कोन ए जो हम जाल जो थी अछि लास्ट पानी जाई सेम समान आ भितरु
जो बाउंस कौन जो पोता कौन पे ସେଥିରେ ଜାଲ ଭଜା ହୁଏ। ओहो पानी आइले तो से बुड़ी जाइतो पानी आइले ए जो बंधा माने कहार होई सब माने एटा मोर से एटा तांकर एमसी अछि ଏମିତି ଏମିତି ହଁ। ସେ ପୁଣି ବର୍ଷକୁ ହୁଏ ନା हां हां नीलम होय ସୋସାଇଟିର କର ଦଉଛନ୍ତି 30,000 40,000 ନେବା। तमे जो केते दोछ ଆମର ଦବା ଦୁଇ ନାହିଁ। आ काई ସିଏ ଜାଲ ଆଣିନେ ପକେଟ ଆମେ ନେଇକି ପଳେଇବା। केंदी ତାଙ୍କର ସେ କର ଆଣିଛନ୍ତି ନା ସିଏ ଏବେ ପାଣି ରହୁଛି ବୋଲି ଜାଲ ପୁଷୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଲ ପୁଟିବାକୁ ଆସିବେ ଆମେ ପଳେଇବୁ। अच्छा ये समुद्र भितर देखुन पंक कादो पूरा चलो 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 बाहर जा खतरनाक समुद्र ये ला ब्लॉगर भाई ब्लॉगर हमर माने गोटे गोटे कवर करिया पे हेले केते स्ट्रगल करिया पे पड़े सेटा बुझा हमें माने एंकर एंकर हम अछंती सीनियर एंकर तो हमें देखा जाऊ नहीं सेपटे गोटे प्रतिष्ठित गणमाध्यम रे ଭିତରକୁ आगे धाड़ी एंकर छे এই কভার করিয়া पे ये ହେଲା हमर आजिर ब्लॉगर तो हमें चालिचु मोर गोटे फोटो उठे जे जगा पानी फोटो उठे दे पानी ही पानी तो फाइनली हमें कवर कर दिलु बालेश्वर बाहानगा तालपदा बीच आपन को पूरा भाई हमर तुषार देखौतले पूरा माछ धरछन हमें पूरा बहुत भीतर को बर्तमान सुधा हमको आखि पाऊ नहीं कोल पाऊ नहीं हमें एते भीतर को चल चले जाइथिलु ये हला चांदीपुर रो सानो भाई ये चांदीपुर रो सानो भाई तो आपण माने निहाती टाको एक्सप्लोर करिया निहाती दरकार ये गोटे नुआ माने एक्सपेरियंस हमर मैडम भी आम सहित एक्सप्लोर करले आम सहित आमर बाकी तीन आम पछरे मु पछर रही जाइए कहीं चली चली 3 किलोमीटर हेलानी आसिक पछ पूरा भीतर को ये आम एत दूर को जाइए से भाई माछ धरुंच तो आपण मैंने निहाती एक्सप्लोर निहाती करिया दरकार नुआ नुआ जगह मु भी एक्सप्लोर कली आम भाई मैंने भी समस्त सांगे आसलु तो चलो आम पुणी देखा नुआ वीडियो रे से आमको आम वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती करी नेक्स्ट वीडियो आहरी दमदार वीडियो आम नुआ नुआ जगह को जाके आने चेष्टा करिया तो चलो बाय बाय टाटा।